SCs, STs reservation cancel. Mana title gamo. Ko oboni tui tabuk je Supreme Court kaisa rai mani. Othoba nini 7 members kaisa committee khajaka SC ebong ST roni bagai reservation cancel khajak nai ni mani. Obo actually tamo o jinisana sengkini saima lainai very important of hai je issues rok itui seng joto borno saima nangabo actually hengka seng oboni sai age obono sinani age or topic no sinani age seng tabo kisia obo hai background no saima nangnai seng taisa uslui thanglai pinai actually hengka bini background tamo mane reservation rules ya kebas nini sini India ni the constitution अनुसारे reservation rules tamo tong singapore prothom saimang nai ebong o je reservation rule Indian constitution no je tubu jakpani abo bogoni pura base khaito jaka othoba agini dino sabo ba reserve khajaka ba sabo ba reserve khajia tong jokhon naki sing socially ebong economically jokhon naki sini borok development ni thangkake এবং ডেভেলপ খাইয়া থাকি সাবো অকুলক লাইজাক সাবো বসকাঙ্গ ফাইজাক গে অবনি বাগৈ মানে গভর্নমেন্ট প্রতিটা গভর্নমেন্ট অথবা কোনো কাছে শাসক রাজানি আমলং থুং অথবা তাবো গণতন্ত্র আইন ফানং থুং গোबां हमहाय देश दङ पृथ्वी पृष्ठव अ देशनि प्रतिटा शासक रक एक समय बरक जेसेका पानो बंनि जे देश दं बंनि कंट्री न डेभलप खाइनि बागै kaisa kaisa mahai initiative action mana aro joto dopani bagai joto jati ni bagai kaham khanya ni bagai borok no develop khai tubna ni bagai borok no niji yakung ni basai rena ni bagai obahai kaisa action mana haro ebong oboni bagai na sentini okokna saimana nango je reservation policy ni mani o reservation policy mani tamo ebong reservation policy pukni simi thakya phai singnai lai abo very important obong kha obahai angro no kisia past background of thangnai abongkha reservation policy ni bane ang prothom introduced mane okokno sanai India ni je reservation policy introduced mane abongkha kai sini 1882 ni ko ang prothom RNC start kainai 1882 o 1882 especially abongkha kai o jaga angno sanai jemon Hunter Commission Hunter ni akha bono seng commission pa namni sing na ya ka ba bono seng tam ni hen actually so Hunter Commission bi mani bono seng sana tam hunai William Hunter and Judy Rao Phule o দুইজননি অবদান সঙ্গ মানে তাবুক সিনি ভারতবর্ষও রিজার্ভেশন যে কোনো ক্যাটাগরি ন অথবা যে কোনো কাস্ট ন রিজার্ভেশন রেনানি মানে আবং বরফ ফরনি অবদান দङ আবংখা 1882 Hunter Commission yakwa William Hunter yakwa Judy Rao Phule ni mani go William Hunter actually hakai obo koroksa bo baire ni borok and then Judy Rao Phule ni mani bongke actually hakai ek somoyo caste system ni tei study khajak ko hai borok Indian caste system or caste system no base khai no tabo reservation policy khai caste system base khai reservation policy khai ni mani o caste system no seng bujina ngai seng prothom hangkai sini caste system Indian caste system tamodo or Indian caste system actually tamo obono seng saimana nangai Indian caste system actually ngai seng o jaga tam manai ek number Indian caste system in India hota do
the caste system. There are four category caste are there in India. Boy again I senior tongo Brahmin, Dunya tongo Kshatriya, in number tongo Vaishya and Shudra. Try one can I Shudra. Abo tabuk actually hekai sing o jinis tala kaham kana saimana nango abo sabni bagai o video actually hekai sing tabuk general common borok khana ngai tongthum khoroksa political leaders ni kongla political party ni leaders khana ngai tongthum ye ke kono khoroksa institute ni bo head ngai tong na generally bo kono khurnai ngai tong abo kono factory ya jara sakri khainai pa ngai tongthum অথবা job seekers means যারা নাকি চাকরির থুক তো নাই কম্পিটিটিভ এক্সাম নাই এবং স্টুডেন্টস বরং যতন বগি আমার নামক মানি ওরা যতন আং সানাই মানে তাবক রিয়েলি বর্তমানো যে সুপ্রিম কোর্ট যে রিজার্ভেশন পলিসি এসটি এসটি রং উৎকুখি বিজাকনাই মানে এবং আবো তামো অবনি দুই অক গামনে বগে সিং যতন সিমানা নাঙ্গো জিনিসতানো এবং ভেরি ইম্পর্টেন্ট বিভিন্ন কনসেপ্ট দিয়াবনো গাই তাও কামরো background thingka begitu Indian caste system itu angora saka Brahmin hingga ek number hingga tahu Kshatriya ni mana ke 2 number tonggo Vaishya hingga 3 number and Shudra hingga 4 number hingga o jaga o caste system no base khaino reservation policy ti khai jaga hingga o jaga sabo khati khai jaga bang sai be ja hingga tabu hingga ko koma haji tabu Brahman no ya ke Brahmin ni mani prok sabo tahu কোনো কাছে জাত তঙ্গ ভারতবর্ষ যে জাতি রকম খানকে বড় ইন্ডিয়ানি মানে উচ্চ বংশ যাব বরং ব্রাহ্মণ জাত কিন্তু উচ্চ বংশ সাবো স্পেশালি বড় খানকায় মসজিদনি মালিক মসজিদ ইয়া মন্দিরনি মালিক মন্দির মানে যারা নাকি অবহায় উচ্চ বংশ ব্রাহ্মণ জাত মন্দির ফুজিনাই বড় অমহায় যেগুলো ওয়ার্শিপার বড় के ब्राह्मण जात लायो इनके ब्राह्मण जात एक्चुअली के सारा भारतवर्ष स्पेशली नाइ के सिनेरा मात्र 3% सी तो इनके ताबको 3% ब्राह्मण रो एक्चुअली इनके बड़ के आगिली दिनो हका माने स्पेशली सिं सिना इनके ताव माने बड़ ब्राह्मण जात माने मोटाइ रो खुजिनाय बा जारा नाकि अबा हाई वर्शिपर इनके ताबको स्पेशली ओ जगह सिं साइबाना नांगो बड़ गुदिनो 3% नि हनके आगिली दिनो ओ 3% फनांगि दंनि और 3% बरफ आगिली दिनों भंगाय बंगी जॉब फैसिलिटी जॉब फैसिलिटीज 100% दंगो आगिली दिनों माने आगिली दिनों ब्राह्मण जॉब फैसिलिटी माने बरफ सुमिल चाकरी खाइबानो अन्य बरफ कोनो चाकरी खाइबि अपन तो जे कास्ट माने वो क्षत्रिय हन्दी वैश्य हन्दी याके शूद्र हन्दी बरफ केबो चाकरी खाइबेया अबा हाई कासा सिस्टेम आगिनो तंगो आबा अनेक आगिनो दिनो दिस मीन 1882 नि आगे अथवा 1882 रो अबने तंगो इनका आज जरावो तामुनिमान माने बरफ सिटी साकरिमान उनके बाकी अंशनि बरफ ताम थाइने इनका और जाव क्षत्रिय नि माने के स्पेशली साबंगा क्षत्रिय के स्पेशली जुद्धार अर्थात जारा नाकि सिपाही नै रो राजा नि सिपाही नै रो खनका आजरा रो माने स्पेशली बरफ वो माने जॉइन खाइमानो चाकरी तबेके बरफ सुदु स्पेशली मैक्सिमम बरफ पर जगह माथनाय बरफ जरा जुद्धान एके सिपाही नि बरफ माने जुद्धान मा खाइ अबहाय इनका वैश्य हमने काम होगा वैश्य हमने स्पेशली बंग बगे कोनो अमहाय अपॉर्चुनिटी करि इनका अमहाय नि माने बगे बरफ स्पेशली तामनि माथांगा बरफ ट्रेडर्स नि बिजनेसमैन नि अफले माथांगा इनका अमनि थोरे तो मोसिनि लास्ट डे अमनि अफले सुद्रजात सुद्रजात इनका अनटचेबल सोसाइटी होनो Sudrojan untouchable society. This means borok kew by nangi maya ja. Borok ke nichu jat ni jangnai. Orthat ko Sudrojan dok Brahman dok borok seva ma khayo, Kshatriya ma khayo, Vaishya ma khayo. Ko borok joto ni chikon jat ngha. Ke chikon jat ng mane bagai borok tamo, especially borok kuno ma facility baya janaki borok hisabe tongkon tongni borok na chakri subida tong, na kuno permanent subida tong kuno mana kri. Ge e apa hai ng mane bagai. Asoyo je hunter. William Hunter and Jyotirao Phole omne China khayo
borok no reservation rena nangnai nei as ko phai reserve mane abo mane agiri pass like ko ko be tamu oboni pore tamu bujau ka ang kaise mane kisa aste aste hardware se o jaga singapono battle se o jaga ni pore kaise sam phajau nai abo 1882 ni pore hangkai sengta kaise saiman nai abo hangkai sini abo 1902 ni pokno phaya 1902 ông cái specialist sắp này học phải nghe ông hàng cái sớm ông nó sẽ có cái đấy raja này cũng ông cái ch Paul ch ta nói mà tâm gì tabuk ngakai ang oro sirukha omo 1882 ni pore ta kaisa ngakai tamo 1902 ong ngakai tamo kha Chhatrapati Shaho abo kaisa princely state abo do princely state tomani abo bojagani abo ngakai o princely state ni mane actually ngakai abo Maharashtra Maharashtra pone jagani bung tamo princely state jagani bung Kolhapur nih, Kolhapur nih cakai jaga tunggu, abo kasar prince listnya, enggak abo especially ini boleh abo Maharashtra, oke, Maharashtra especially sini, jasa Thailand atau Mumbai nih, Mumbai kami capital Maharashtra nih, enggak ada kasar Kolhapur nih kasar district tunggu, asal yang kau kasar state, pada prince state. Enggak ada kali korupsi raja, mohon ke Chhatrapati Shaho. Chhatrapati Shaho actually kayak 1902 bokasa reservation policy dikhaikan. Abang bono prothom je ek ব্যক্তি raja hisabe je naki obahai brahman rokno শুধু reservation মানে bini job facility reservation pangmani badebo onnano category borkono sing reservation marnai. Henai bono prothom sini Bharatbর্ষ dikhaikai tapi ke apa nih saya agak itu apa tuh oh je angkring saya ini 1882 enggak atau Hunter William Hunter waktu Inggris sih enggak abu especially abu mana enggak abu West Bengal nih kok sih enggak prothom dikiyo tuh Bharatbর্ষ nih British of Payment saya সারা Bharatbর্ষ না coverage kaya সারা Bharatbর্ষ পর শাসন kaya abu sa aste aste spreading lah enggak abu bagai oh jaga tamo oh je Chhatrapati Shaho holi mani oh Chhatrapati Shaho especially 1882 ni pore 1902 होंगे बड़ो प्रथम एक व्यक्ति जे इंडिया ने जे खरसा राजा हिसाबे अपहके माने रिजर्वेशन अन्नानो कास्ट नो बरनाय नि बट्टी खाइबो दा आजका स्पेशली सब न बरनाय नि बसका एससीस ताइ एसटीस रखनो रनाय नै बनो प्रथम दिखाइबो अजका एक्चुअली हकाय ओ एससी नि जनाके सुदु सुद्र माने अनटाचेबल सोसाइटी नि आखबा जनाके बुनो सेवा खाइनाय काबका बपुरनि को 1932 ni ko 1932 semua jaga angano je tahu jara competitive exam berdai rok ni ko ang sama ni thingo sai khanga nono ko je year ro kaisa mundinara ki o year no mundinara khangke o year by no ni kaisa samporko tongo abong question mane tamu tamu mito je tahu o jaga o je ni reservation policy prothom mane history tam tomani hangai obo aste aste bukuru politik thang ma haja ga 1932 ngangka special apa tam ne oka una pack thun sing una pack ni mane prai borom no saimana abo una pack ni especially abo Maharashtra ni kokno abo especially sabai samo between Gandhi mane Mahatma Gandhi and Dr. B.R. Ambedkar bai Ambedkar ni bisingo je pack nai mane অর্থাৎ চুক্তি nai mane abo kaisa reservation policy jara naki obo tongnai rok sudro jat tongnai rok ek somoyo to
आया आकॉगना अंखाई फैनाय थाजिंग 82 बॉडी रिजर्वेशन का स्पेशली वेस्ट बंगाल ताई अन जगह बिरजाफना आवासे प्रवक लाया एंड 1902 नि कॉकता महाराष्ट्र नि कुनु पुरक्षा राजा खाइगलनखा इंगा हाया कोनो ओएससी जान इंगा केबा शूद्र जातनि माने आबो सारा ऑल ओवर इंडिया न तम बरक कापुरबो इंगा आमनि बागै तामुं थांगा ओ जे डॉक्टर बी.आर. आम्बेडकर बो पुरक्षा शूद्र जात न अनटाचेबल सोसाइटी नि बरक न इंगे बो एक समय लेखा पढ़ा खाइपुर रगो स्कूल लगो ब जदिनो पेरो ना नंगे निजिनि स्पेशल क्लास लाङै मा थांगो बुनि क्लास रमै बट गैनोङै बाया कुनु कासे फिल्डारि बो गैना हाय बाया जे जिनिसताना ब टाङै रेखा गांगनो आबो बुइते यूज सिखालिया इंगे अमो हायके ब परिबानि फुर रगो ब परिफुर रगो ब अलवेज ब तामो खाय ओ करगो बुनि साय लास्ट बेंच थाङै आसुगै मा तमयो आङै जे आबों का बॉडी चुजा मन गई ऑन नंबर पर बिली माया ओम हाइगे को डेप्राइ गई फेमनी तो बिखे और जगह ताम का 1932 वो सेम ओम हाइ जेको कि इंडिया इंडिपेंडेंस नि लड़ाई नि बगै सारा भारत वर्षनि बररक जतन इंग्लिश नि विरुद्ध इंग्लिश नि खिलाफ जखन कि अबो हाइ आंदोलन खाइतम पुरक फानो जे डॉक्टर बी.आर. आम्बेडकर तामहा जखन कि बिनि कम्युनिटी या के शूद्र जात न अन्नान जात ताई तीनटा कैटेगरी दङ आबों खानि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य बरक केवल इखनो मसाक नागमाया अबनि अर्थनो निनि मिटिं मिसिल थांनानै थुम अथवा जिकुनु कासा सामुं तांनानै थुम आजागा बरक पार्टिसिपेशन खायै बरक बायदि एकदम मिलिलाय सामुंसे तांनि मैया बिकज नोंथां तांगै ब जेहेतु बुइबे नरि कमजाबो इंगा अमाहाय सामुं तांनाय मैया आमन बगै बजलि बगै सिनि डॉक्टर बी.आर. आम्बेडकर एक समय बतां थाकिया माने बिनि जत शूद्र जात दंमोन अर्थात एससी कम्युनिटी बरक दंमोन न अमाहाय इंडिया फ्रीडम खाइतिनि फ्रीडम टुथिनि अ इंडिया फ्रीडम फाइटिंग मस पार्टिसिपेट खालिया ने ब नरजागै दिन बरनबो गावसोर होय आउटिंग दंखा इंगा अबनि बगै तामुं थांगा गांधीजी अकनो चिन्ता मा खाइया जे माने जतनि बागैनो तो इंडिया एवं इंडिया न फ्रीडम खाइतिनि जों ब्रिटिश नि होयते याकने बगै जतनि सपोर्ट नांगौ अर्थात माने जों यूनिटी तंखांगसे यूनाइट होनगासे जों इंडिपेंडेंस मानाय इंगे जतनो तो लड़ाई खाइनांनाय इंगा अबनि बगै सिनि डॉक्टर बी.आर. आम्बेडकर एंड गांधी बिसिंगो कासे चुक्ति लाइफा आ चुक्ति नि बुंखा पुना पैक नो गा पुना पैक 1932 अंगो एवं 1932 जे पैक बुंनाय माने आजागा साजा काता होनै जखन नाकि ब्रिटिश गवर्नमेंट नि होते जों याक गई बांखा अथवा जों इंडिपेंडेंस संखा आप्रंके नॉर्थ नि बगै स्पेशल रिजर्वेशन न जों तुइ फैनाय इंगे अ रिजर्वेशन स्पेशली माने तामो नरक साख्रि नि थुम याकबा निनि एजुकेशन थुम जब क्षेत्र न रिजर्वेशन नंगि पॉपुलेशन बेस न से रिजर्वेशन नै नै अकनो बबाय सुक्ति मैथा आप्रो आबनि बगैनो अब 1950 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जेपुना कि सियागो आप्रो एससी नो रिजर्वेशन फाइका एसटी नि रिजर्वेशन फाइ ता हाया कोन संकाव से तेचा बस नमो थाना दंको इंगे अबंका पुनापेक 1900 अर्थात आं सामनि घंटाय उजे रामसे मैकडोनाल्ड ब्रिटिश नि प्राइम मिनिस्टर कमनवेल्थ अवार्ड घोषणा खालामगा 16 अगस्त 1932 इंगो 16 अगस्त 1932 एक्चुअली के जों अबाय रिलेशनशिप दङ 1932 पुनापेक जे नै माने ओ जगह तामो अब डॉक्टर बी.आर. आम्बेडकर ताई गांधी बाय खाने ओ जगह जे अब चुक्ति आ चुक्ति थाखाय एससी रखनबो कायसा रिजर्वेशन होनाय इंगा ओ जगह अब हायनो तामुं खाजे ओ जगह 1932 16 अगस्त थांखानो ओ जे रामसे मैकडोनाल्ड बताम थाका ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ओ कमनवेल्थ अवार्ड न देखाय इंगा ओ कमनवेल्थ अवार्ड न डिक्लेयर खायमनि साथे न तामुं खा जे डॉक्टर बी.आर. आम्बेडकर ओ डॉक्टर बी.आर. आम्बेडकर ओ जे घोषणा खायबानि घोषणा पत्र न सपोर्ट खाया आंनि गाय जेहेतु ओ जगह तो निनि तो कमान्डाय बरक रिजर्वेशन माननाय इंगा ओ रिजर्वेशन स्पेशली डिक्लेयर का सामने बगै अपन तामनि बगै स्पेशली बरक निनि इलेक्टोरल रूल्स नि बगै अर्थात इलेक्टोरल रूल्स माने बरक तामो माने बोर्ड ऑफ आसाना नि बगै ताबुरमै आ समयो एमएलए नि बगै बा एमपी नि बगै अम हाइके नों एमपी अथवा एमएलए नि निनि जे जगह मेजॉरिटी बरक अमा आ जगह नोंनि रिजर्व बनाय रिजर्व सीट बनाय अबा हाइके जगह इंगा आबो स्पेशली सामसावनि बगै खायजाका अबसे जों सायना नांगौ स्पेशली जों जेखुनाखि
अगो खाइपुरो नि कमनवेल्थ अवार्ड रफ्रु कमनवेल्थ अवार्ड रफ्रु के एक्चुअली के ओ जगह साबनि बगे इलेक्टोरल रोल सामजाका ओ जगह आं सिबा राय हरो अबंखा मुस्लिम दं बगे साव साव दंनाय ओ जगह मुस्लिम दंनाय निया खबा एंग्लो इंडियन दंनाय निया खबा नि यूरोपियन दंनाय गाय ख्रिस्टियान नि बिसिगाव अबहाय बरफ दंनाय जा ख्रिस्टियान के इंडियन ख्रिस्टियान दं इनका इलेक्ट्रल जे रूल्स तो नहीं करी जागने इलेक्ट्रल रूल्स हो माने बरफ पार्टिसिपेट खाइमान सायाव ठीक है इलेक्ट्रल रूल्स हो पार्टिसिपेट खाइया बगै और जगह काम खा नि सब सब न प्राइवेटली रिजन ना आबं खाली मुस्लिम्स दंनाय मुस्लिम्स दंनाय इनके इंडियन ख्रिस्टियान दंनाय Christian pun tak kamu Christian tak mau atau ni bayar apa kamu ya, tiba? Ini Indian ni Christians tu macam ni. Indian Christians tak mai, hanya apa? Orang jaga mau Anglo Indian tak mai. Anglo Indian mana tahu? Betul, maksa berapa dia pun mana? Anglo Indian mana na? Muslims ke saya mana teruk sarap. Yang ke Indian Christian kan ke? Tahu kamu jadi jekuno berapa koi berapa? सिनी इंडिया ने बरफ नहीं करने हम बना धर्म ग्रहण करते वो बिनी कुनो धर्म कोई अथवा कुनो कैसे धर्म वो पालन करते हम बना अब क्रिश्चियन हमें संगा इनके बोलो क्रिश्चियन हम बने पढ़े कि इंडियन क्रिश्चियन इनका क्या आप लोग इनको वो कैसा मने रिजर्वेशन इलेक्टोरल रूल्स नहीं काम संगा मने ओ बोर्ड पास दिल्ली पर वो पार्टिसिपेशन खाई मनाई एवं आज का रिजर्व करने को मिसी हम नहीं बन इनके एंग्लो इंडियंस नहीं हिमन के स्पेशली एंग्लो इंडियंस सामने हम सिंपलिन तक ताकि लोग मेरे इंग्लैंड नि बरफ नों हा एग्जांपल इंग्लैंड गता कैसा इंडियन दो माने ओ इंग्लैंड माने इंग्लिश कथा वो इंग्लिशमैन कथा दो इंग्लैंड माने इंग्लिशमैन ओ इंग्लिशमैन बाय इको तावो इंडियन बरफ जुदि न बरफ फैमिली खाते के ओ फैमिली नि जे पुसान में रबी सान बटोटा जे सोन मनो सान बटोटा जे सोन खता enggak oh bini bersama keseng Anglo Indian nah aku nampak keseng aku nampak Anglo Indian oke so oh Anglo Indian yang dibagi mo bahasa reservation taunai oke ini enggak mana enggak apa deh bate mo Anglo Indian bate mo cerita mo European itu taunai European enggak European enggak sentawo Europe country ni jarak taunai Europe country one means jena ki in apro German France awak kamu jaga kerja awak Europe country ni borok mana, okay? European jalan tangai borok lomo a reservation of include kerja nai, okay? Tai especially jeta nanti sahaja kau ni awak berkamu the leads mana tahu kan? Jalan kaki us kudro jalan aku kan SC jalan mana nama the leads, okay? Awak jaga borok kerja kan, awak orang sampai dorong ha, awak good doctor dia namanya pun dorong kata, orang SC jalan. Dr. B.R. Ambedkar ni dhol mana no SC, okay? Jika os SC jas, os jika include kan awan bagai Dr. B.R. Ambedkar, us je commonwealth je award mana apna support kita. Jika apro awan hike system अनुसार kaca reservation policy तैयारी kerja kan, awan kamu puro 1932 16 August, okay? Jika yang puna pek ko Mahatma Gandhi baying kan, jika awan hike যখন নাকি ইন্ডিপেন্ডেন্স সেমনি পরে সেমনো রিজার্ভেশন পামনাই অবহাইনি থাকা তাবক সেম ফাইলে জেনে বলে গাওয়া ইন্ডিয়া ফ্রিডম মানে ইন্ডিয়া ফ্রিডম থাকা ইন্ডিয়া ফ্রিডম মানে সাথে 1947 ইন্ডিয়া ফ্রিডম কা ইন্ডিয়া ফ্রিডম হই যখন নাকি ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশন সিজাকা ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশন সিজাক হনো ইন্ডিয়া যখন নাকি ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশন বাই ইন্ডিয়া পার্লামেন্ট বাই ইন্ডিয়া কনস্টিটিউশন অ্যাডপ্ট খাজাক মানে আবং 1950 1950 और 1950 ओ যখন নাকি ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশন ফ্রেম খাজাকা অথবা সিজাকা আবো हमका आज गने चेयरमैन तो नॉट साइबन था अब तो साइबन ना डॉक्टर बी आर अम्बेडकर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर था अप्रूव एक्चुअली है वो चेयरमैन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन माने वो जेकुना के ड्राफ्टिंग में इंडियन चेयरमैन ऑफ
Indian Constitution Srimani drafting committee ni drafting committee ni chairman na committee ni drafting committee chairman of Indian drafting committee means Indian Constitution ni drafting committee chairman. Okay, क्या और जो actually मकाई जब ना कि 1950 যখন নাকি রিজার্ভেশন পলিসি কি বুঝাবো আপনি শুধু SCs and STs দোনো সিরিজে ও রিজার্ভেশন পলিসি ও টুই ফিজিও 1950 যখন নাকি ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশন ফ্রেমওয়ার্ক অথবা সিজাগো আপনি অবশ্যই ফাইজিও কিন্তু আগেও 1932 যে পলিসি তমনি রিজার্ভেশন পলিসি আজকা ইন্ডিয়ান নি যে তমনি হ্যাঁ বিয়াকে ইন্ডিয়ান আবহাই যারা নাকি খ্রিস্টান তংনাই ইউরোপিয়ান তংনাই মিয়াখাবা নি দলিত তংনাই দলিত খবজা খাওয়া জায়গাও কিন্তু বাকি ফরক বা বাকি কমিউনিটি বা ক্যাটাগরি নি ফরক আজারা খবজা লিয়া থাকা খবজা লিয়া উই থাকা আবো হাসি কক না আবো উলনি ককসে তামনাই ইয়া তাওকে আপরু যেটা কক সাজা তমনি রামসে ম্যাকডোনাল্ড ব্রিটিশ প্রাইম মিনিস্টার যে সাজা তমনে আবো আমলে বিসিমো শুধু SC এবং ST সিরিজ নারগাসিও তাই বাকি হেনকে হাজারকিয়া SC কে সংথাইমানো স্পেশালি সাবনা জাকা সুদ্রজাত নি নকবানি and OST নি মেনকে স্পেশাল ইন্ডিজিনাস পিপল indigenous people দমনা জাকা হেনকে indigenous people means যারা নাকি সিরিসিটি নিসিমি আগে নিসিমি যে কোনো হাওয়া যে কোনো ঠাইও অঙ্গি ফেনাই পরনো indigenous people কে বংনি বাগৈ বরংনি হামমানে বাগৈ চালানে বাগৈ ডেভেলপমেন্ট বাগৈ ST ni je category ba reservation reserve abo mane busuknai abo busuknai abo singtao saimana na nge abo ni age ta kise sini pampo mane indian ni je reservation policy ho tai hoisa kasa amendment toiri dau ha abo tamo nomujadi oro sini jene abo ka 1978 ni of federation 1978 o hanke BP menon BP Mondal अब जतन मुंजना का नाय BP Mondal means Mondal Commission ni kame BP Mondal ये कबा कोनो से Mondal Commission ni बोलो Mondal Commission ओके Mondal Commission very important और माने Mondal Commission पुरो एस्टैब्लिश बा पुरो रिकमेंड खाई हनी हिमन खाजेंगे आपन के 1978 और कोकन रबा सनाय इनके BP Mondal ये कबा Mondal Commission रिकमेंड खाया वो रिकमेंड खाकेता होने तो OBC रिजर्वेशन तमाम recommended माने बकाशा रिपोर्ट सबमिट खाया सार्वे खाई बकाशा रिपोर्ट सबमिट खाया ता होने OBC रिजर्वेशन OBC रिजर्वेशन OBC माने तामा जोंनाव साइमनो रिजर्वेशन OBC नोके स्पेशली आबो का सिनी other backward classes ga other backward classes ni je reservation khanya ni mani abo kusuk sat ni upro base kai khanya abo ka sini india or total population joto tongo ga a jaga OBC ni mani 52% jaga tamo total population sini india ho tabo romu jade 140 crore boro ge aboni bisingo agini kala to apro kom ro তখন টাউনি ব আকমন বেস খাইঙ্গ মানে টোটাল পপুলেশন 52% তম ইন্ডিয়ানি ওবিসি ক্যাটাগরি বড় টোটাল পপুলেশন 52% তম এবং ও যে 52% টোটাল পপুলেশন উপর বেস খাই 27% রিজার্ভেশন মার রনাই এবং রখাঙ্গে চাও যারা নাকি আন্ডার ব্যাকওয়ার্ড ক্লাসেস মানে যারা নাকি মানে পিছনে উপর কুশল তমনাই বড় ইনকা আবর সাবো ও আবর কে আমন খাজা সিনিও জাগাও যারা কি মানে নন হিন্দু মানে হিন্দু হুনি হিকে তো সাইমানো হিন্দু স্পেশালি সাবনো হন মানে संदागो ब्रह्मजा दि अजगा स्पेशली बड डिफाइन हैगा साबनो बिनि डेफिनेशन ऑफ हाइ पैकेज जाना कि नॉन हिंदू तमनाय रक अबर रखा स्पेशली नाय थाके मुस्लिम तंगो सिख्स तंगो क्रिश्चियन तंगो एंड बुद्धिस्ट तंगो इनका अजगा अक इको थांनाय रकबो अनेक पक खालायखाबो जाना कि एस दिननाय रक जाना कि एस दिननाय रक बरक किन्तु माने ओबीसी नै बांला
Christian mana ni orang yang kan neng ST jadi ST na hadi ni mulai balik oh jangan nak kok kayak ni tahu kok na angsa sengora tahu saya mana ni tahu bini definition kok tahu je Mandal Commission je puto sabo angka OBC kategori of finai angka oh jangan tahu sabo kan angka oh jangan angka tadi Muslim samai Christian samai angka Buddhist samai and Buddhist tama ke Sikh tama e awa hai inge borok kintu tamu naik kan sini India especially tama sini to Hindu population majority bisi apne Hindu population majority bisi unghan tong me oja jara OBC ni jara Muslim ni Christian ni Buddhist ni tai Sikhs okay non-Hindu ये अब हाई बरफ का जगह मुझे 52% तंगो मनी को 52% तंगो मनी को केवल अब नंताबो लोग मुझे ओ सिख हिंदू को नबी मानो बुद्धिस्ट हिंदू को नबी मानो इनका किंतु अब हिंदू वे रिलेशन तंगो तंगी अब आज जगह नहीं अब कुछ टैग किया तब के आज जगह मुस्लिम क्रिश्चियन एंड बुद्धिस्ट they 6 no 52% of other backward classes तंगो इनका आज जगह बरफ 27% reservation दी नहीं को recommend किया oh है मनी को इनको ओ जे recommendation especially bini je recommendation BP Menon BP Mandal ni apa ni Mandal Commission jata report money or report especially abo ngaka bupro pro parliament of Goshina kabono adopt kaina ka abo ke 1991 onka 1991 onka o je abo OBC ni money o OBC ni bill abo passing apa kota OBC ni bill passing ka parliament of parliament of passing khai kata tamana 1991 of the OBC bill passing mana 1991 boro OBC reservation ni sinai hunai o OBC especially 27% reservation paika approximate reservation paika o OBC ro tabo o jaga koke obo haje prashno mane sung o jaga saimana nango sini total amount reservation busuk tong ekong tamo unke sung obo sung dawo bidra a khajanga sini bo reservation khane sini reservation policy toiri mani hekai nini total population kuno kasa category total population e pura reservation toiri mo unke tamo do moje de SC reservation busuk unke SC reservation ke 15% अब के SC सिंह हदो and 7.5% है काय अब के STs माने ST रो 7.5% इंडियन टोटल पॉपुलेशन नि माने 7.5% काउ माने को के SC के 15% गटा 27% है गटा मनका अब भंगबा अ जगाव OBC रो लाइका इनका अब के OBC हा गटाव अमरे सिंदने जुक खायका बुसे खायनाय अ जगाव sini 49.5% माने 49.5% reservation माने बक्ति reservation ककनो बस संपुजिन नांगो reservation actually के बगनो सं reservation नाय जों दाव जॉब नि reservation दाव रंगे जेकुनु सरकारी चाकरि खालामनाय नङै सरकारी चाकरि खालामनाय नङै इंडियन कन्स्टिट्यूशन अनुसारे भारतवर्षनि जे कन्स्टिट्यूशन अनुसारे दाव जेकुनु बरनो चाकरि रनानै बगै जों बरफ जुता बरनो चाकरि रेबाय माया गाहाम बगै इंडियन कन्स्टिट्यूशन कासा डिसिजन नाका कयजन फरनो जों चाकरि रेमान ओमफ्राय दाव जों चाकरि रेना बगै इंडियानि जतो बरफ दङ आपनि 50% से जों रिजर्वेशन या माने जॉब पॉलिसी तैयारी खाइमानो अर्थात दाव रमे 100 जन बरफ दङ एग्जांपल से अब 100 जन बरफ नि बिसिङो 50 जन थांगाय माने 50% माने 50 जन थांगार 50 जन मेम्बर थांगाय बरफ सरकारी चाकरि नाहारि मानो था गब इंडियन कन्स्टिट्यूशन अब हाइके माने आगिनो अब बिल पास जागा मक्तिनो बरबुन था माने जों बरफ जतो बरफनो जों चाकरि मैया चाकरि खायनाय बगै गभर्नमेन्टनि बोसोर 50% बंद्रि मानो माने 150 जन ताबो रमैनानि 100 कोटी बरफ के नि रमैना बोसोरखा 50 कोटी बरफ चाकरि खाय माने एग्जांपल
mana obo sudu nini koni bagai sibia tahu all India basis pano mana all India basis ya tahu kamu nyari nini state wise pano kan engge nini sara India central pano kan oh my kama different places itu tak kiri nini obo hai government sector roko enggak apa nih je rules mana sebenarnya 50% ni mana of 50% obo hai ke sen sakri ribanu enggak obo hai lagi ya kado tahu kau jangan ke sini oknum sembunyi dengan kau orang dia belum mani orang mau kah ini 49.5% jadi mani oh 49.5% negai tahu sini sakit ini jadi sampai 50% ke sakit ini mana apa hingga 49.5% negai already SC ST OBC ini reservation telah tanpa ya tapi orang baki rest tahu mana itu sebab rest tahu mana 0.5% sih oh 0.5% negai especially tahu UR UR means রিজার্ভ কখন রিজার্ভ গিয়া একে তাও সারা ভারতবর্ষ শুধু UR কে রিজার্ভ হবো 0.5% সে উনি দম তাবো অনেক কাছে প্রশ্ন খা সিনি সারা ভারতবর্ষ বরফ রক স্পেশালি যারা সিনি বরফ দংনাই রক বরফ জেনারেল নি জেনারেল মানে UR মানে রিজার্ভ তার মানে অব জেনারেল UR মানে জেনারেল নো জেনারেল ও জেনারেল বরফ জেনারেল মানে saya mana tahu ini Chakraborty kan kan sini orang ni pakai tato angkai ini siapa kan kabar kasih general kategori ko kata tong kan jika oh general jotno tu ganang ya boleh borok tu gorib tomo angkai borok ni jalan lagi socially এবং educationally backward jak borok jotno tabo taisha tam mas binai reservation marnai go reservation angani bagai kupuru ap kaisa bill passing jo kan actually hengka tabo hengkai sini about 103rd amendment 103 মানে 103 amendment recently about 2019 bill passing था हैं और 2019 bill passing মানে आगे काम था इकलो तबो नीनी reservation policy तो reservation policy abang kha 103rd amendment lo abang kupurung mani abang gai 2019 nong masih pusaka ni kok siapa bisi balgia ko hingga asomoyo tahun na nangsinai mana 10% reservation tongnai so abo hai critical condition means tahu kerongnya jadi semua jagawa 2009 the 10% reservation for general ini mani apa socially and educationally jara backward general tongnai lo borno reservation rana go actually kita angku jana kokno saita ka mane government kaisa especially jotoni bagai no bona general mitong na ST mitong na SC mitong OBC mitong mane India ni joto borok tongnai atau onana country janja desho je general borok generally borok tongnai borno jotoni baginya hamprani bagai develop hanya bagai borok kaisa inisiatif nah seng tabu kegai saimala nangsinai je ojaga si total reserve total reserve actually mane Indian constitution je job rules ke 50% je sik malo ni mani or sini ang khasing kon karana 49.5% ngi tongka SC ST tai OBC ne romoi ngora tabu je baki tongna ke 0.5% ke general rongor hui dong agiwo ke tabu jaga je bill passing mane of bill in 2019 ni 103rd মানে 103 amendment যেটা খাইছে কোন আলকা 10% রিজার্ভেশন নাই যারা নাকি জেনারেল সোসাইটি তাই এডুকেশননি মবাহাই ব্যাকওয়ার্ড হয় গা আজলো जों যেহেতু 50% ওভারনি বাই আবা 50% না ক্রস খাইবিয়া সিনি ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশন রুল অনুসারে জব ফেসিলিটি বো ওকে অজাগাও যদি ন সিনি 49 পয়েন্ট সে আমি গমন থাকা অলরেডি রিজার্ভ নি গমন থাকে ताबो को जे 10% इंक्रीज माने 10% ताबो के amendment bill passing in for general social and educational backward docuno ga alaga sen sini busing tongka obo 9.8% kai माने tai kaisa tam tongka o je 9.5% ni sini kom bi tongka o jaga kabaran dia na o kabaran mane ko ko ta ta dia tabo माने obo ora SC tai SC
ST এবং SC যে ক্যাটাগরি দंमोन अ ক্যাটাগরি न ताबो बरक टारगेट खालामखादा अमहायदा बडिगे टारगेट खालामनायनि ताबो दंमोन कोनो कायसा SC फेमिलि अथवा ST फेमिलि बिनि फेमिलिनि मेम्बार ताबो माने 5 जन आथारनि दंखा अ जायगानि मेम्बार खरकसा 5 जन बिथिङाव एकजना ताबो दंमोन IS नि थांखा एग्जांपल अथवा IPS नि थांखा जेकुनु खरकसा मेम्बार ता गो ST फानो मन SC नि फानो नाव तकुन भितरि बोले इगा अबा हायके जाना कि SC नि फानो खरकसा मेम्बार कोनो फेमिलिनि IS नि थांखा अथवा IPS नि अथवा प्रोफेसर के बरा कोनो हाई लेवल पोस्ट साख्रि मांखा गंगना बरताम फथिनाय उ आ बरकनो उ मेम्बर नो स्पेशली पार्टिकुलर जे मेम्बर नो बनो उ SC नि बदे डिलीट खायदिसनायता माने ब SC बिनि जनरेशन माने बतो प्रथम ST बा SC इंगिनो चाकरी मानबानि IS नि अथवा IPS नि प्रोफेसर के एग्जांपल ता इनके आबो ब आप्रो मानफ्रो के SC इंगिनो मानो हेकले बिनि जनरेशन के अर्थात बिनि बसापुति रखन के बरक SC सार्टिफिकेट टाइम मांदिया ऑप्टिका इनके सेम कम हायकेनो माने आस्ते आस्ते ST तुम SC तुम आपण हे क्रॉस खायबान के आ जगह तो डिलीटिंग थाना के कम से कम कमी थाना दे बरक इनके बरक कमी थाना के उ आ जगह नि बरक कुनो percentage apa sudu ST tung SC tung ngomya OBC ni fan nak tagi mano mana jara itu OBC family tongai bawa jadi orang hai IS IPS orang hai ujo pot ni apa cakri maka atau bil family status kahamu ni kan apa kena automatically bono tam kaya nai bom ni category rute dilit kaya aja kalau je general ni gimana aja kan general ni gimana general जे 9.5% of coverage हाजे लगे और जगह पर सुकुम बुझिले जा जे ए ओम हाइके और सिस्टम ताबो गवर्नमेंट चालकनानि माने चालकनानि बगे अलरेडी माने ताम थाया नि सुप्रीम कोर्ट ऑफ द इंडियन डिक्लेरेशन क्लास था एंड और जगह तामुखा नि 7 मेंबर्स कासा जजमेंट कुमिया खाबा 7 मेंबर्स नि कासा कमिटी खाजागा आ जगह ओवरऑल विशेष खाइ नायगानि नि बगे এবং ওজাগা স্পেশালি সুপ্রিম কোর্ট নি যে কক হকে অব ইন ফিউচার অব হাইকিনো আস্তে আস্তে খাইনে ইনি পর অব ডিসিশন নাই সেবাইছা না অমনি বগৈনো পাবো সিনি বারণ করছ যে এসটি এসটি নো যারা অমহাই কিছু সংখ্যক অমহাই নেতা ননে রা অথবা নিলি অমহাই করক সোসাইটি নি নিলি এসটি ওয়েলফেয়ার নি বগৈ এসটি ওয়েলফেয়ার নি বগৈ যারা সামুংতাং ননে রা বড় অবহাকে ককটিসাই দমো নি আখাবা बंगनि माध्यमे अबहाय ST नि बरक खुंखुं ST नि बरक खुंखुं बरक अबहाय के आंदोलन खायदों लाइक अबनो रिजर्वेशन नरि बांला खनि इनके अबनो आसिक नको तिनिनि जतो जेजा सामानि अबनो नमी कमेन्ट खामखाय साइमानानि मुसुंगनका न कमेन्ट खायबनो अब खुबै इम्पोर्टेन्ट एवं नांगमानि क इनके जों अ जिनिसना जों बुजि नांगौ इनि आङो अनकेरनो बुजुखा इन फ्यूचर आंखायसा दनो अन भिडियो रंग्राय चेष्टा खायनि